شد ویم یوتیوبم شد. خیلی بیاین تو مردم یوتیوب پیوست شدن سوالای ویم اینستاگرام بیاین جواب میتیم. خب حالی در یوتیوب هیچ نیست. تو یوتیوب جمع شدن بیاید سوالای شما رو جواب دیم. اصلا پای زورو من یک مخلص شما شوهرم بزنی از خودش 20 سال خورد شناس شده پناهی نکاح کردیم. بعد ما هم خبردار شدیم نه خانگی شوهرم روزیان ای کارو نه خانواده او زن التماس مسیحت. یعنی چی مسئله از شما منتظرید که چه خیلی کنیم که وای شوهرم برای افلاس خچ دیوانه کردسته خانواده را فرزندام همه را دیوانه کردسته. شوهرتون چند ساله بنویسین این وجه نیده. بعضا وقت میشه که هم خیلی مردا در وقتی که کریز سردنی وزرس میشه این قریبی 30 میشه قریبی 40 میشه وای هم خیلی هر خیل کروی وای میکنن. برای همین اینا میتونه سبب شده این خیلی میگذره. چند ساله شوهرتون که نویسین؟ وای و علیکم السلام مردم یوتیوب. این افیر برای شما ما تا شما جمع شده نه سوالای اینستاگرام جواب میتیم. بعد پولنی از شما را امروز ما شما را یک 2 هفته شد وعده کردم میجنه برام. برای همین سوالاتون نویسین مردم یوتیوب. وای اگه چی مصلحت میخواین که خیلی کنین که وای جدا شوه؟ نه وای مردی کلون البته که اگر که 20 ساله خودش خوب باشه وای مردک خیلی مینیمم یا 40 ساله هست. مثلا چقدر شما میتونه وای جدا کنین؟ وای مردی уже совершеннолетний هر چقدر وقتی که شما ای طرف مبارزه میبرین کو جنگ میکنین جنجال میکنین بعد بسیار وقت وای میشد منیپولیاسیا فرزندو قتیده ای بای فرزندو دای خیلی لیکن وای اگر یک عاشق شده باشد میشه خیلی دای سین سال یک اگر عاشق شده باشه خیلی وای چی کردنش جدا کردن اوزن مشکل میشوتون. چی که شما همه جنگ کنین این طرف وای مردک با وای زنک نزدیکتر شدن میگیره. برای همین ما فکر میکنم که یک مدت وقتیه اکی با وای ختونه چون که با این جنگ جنجالوی چی نمیشه. اگر فرض کردیم خونگیوش هم جنگ هم کنن پرابلم است از دعوت کنن سیمینی سویت فایرود کنن همه جمع کنن ایزوتی هاشه که ای بنامه دنیا مردک کلون میسو یک کودک گرفتی گفته وای شاید گویا که خیلی مالی ها اینا جدا میشم یا که اینا ها بس کردن گفته وای کنه. لیکن بو خیلی با هم تلفنی پناهی میگیره با پناهی میره و هر چقدر شما این طرف که فشار ورده مردا هم خیلن مردا بولوش فشار رو نمیخواهن. این مثال چند تا هم پاتریبنس داره مرد یکی از هم پاتریبنس داشت همیای قبول شدن وای که وقتی که مثال بولوش که فشار وردیم معنیش که تو رو قبول نداری وای با کرشنی وای که بوده مثلا شما وای نکرده ایستادین در روزی نیستین البته که روزی نمیشه. لیکن چقدر که شما این طرف اگر فشار بیارین وای هم قدر از شما دور میشوه. برای هم بهترش یا مدت وقت شتین اگر که خیلی کریز سردنی وزرس شده باشه ای گذرانده خیلی یکم صلح نه که باید صبر کنین نه که اگر خیلی عاشق شده باشم خیلی هم میشوه که مثال با در وقتش مثال با روزگی پدر مادر میگیرن زنه حسیاتی همون دقیقه که مثال همون حسیات هایی که میخوان بابش که بجوته میگن روسو هم خیلی پیدا نمیشوه. بعد مثال این سالشون به یک وزرستی گویم اسازنی به یک وزرستی کلون میرسن بعد خیلی همه خیلی گویم که عاشق میشوند خیلی هم میشوه اینم یکم وای نیست. خب خیلی اینستاگرام بول شما بیستین که ما وای یوتیوب قوای کنم که ما یوتیوب چند روز شد وعده دادستم. بعد وقت که موند شمارم و علیکم السلام خوبم شما خوب انسوزین همتون سلامتیتون خوبه اوزی ما گروپ ما فایرات کنم بیاین تیز یاد کده نه بفکر میاد دیگرتون در این یوتیوب ویا یک تا ویا نمیدونم چند نفرن هم دیگرش قطعی همجا شناس شدگی نه گفتم که یکم تا توی کردن برای فایرات کنین یکم تا زن یفتین و کشی یفتین با ایفیروی ما با مرا در توی تون فراموش نکنین نه فایرات کنین مرا فقط گپوی وای ننویسه نه کسی گپوی نیتو نویشت او دالید میکنم ایتاگ همی دنیا خودش اصول نیست قینه همجا در قلان کمتر نسترینیوتونه وایرون نکنین دیگرتونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوزن خوبه؟ و علیکم سلام خوبم سوزم
привет, привет. Апай зурома асабӣ мешавам, қати шавҳарам ҷанҷол мекунам, баъд ором мешавам, ҳамеро чӣ хел гум кунам? Асабӣ мешавен, чӣ ҳолат дар зиндагӣ асабӣ просто одам намешава ку. Мисол зан кай асабош хароб меша, агар ки дар стресси дарозмуддат қарор дошта боша, агар ки ҳомиладор боша, агар ки таваллуд кардагӣ боша, яъне ки номунтазамии кори гормонҳо. Хуб, ҳамин момента мисол асабош гӯем ки хароб мешава. Вай агар ки хиёнат боша аз тарафи шавҳар, ягон хел травмаҳои кӯдакӣ худаш метавона шуда, яъне ки ҷа ваёш зиёда, решаша бояд ёбӣ, қати решааш бояд кор кунӣ да. А так барое ки ҳамин ҳози ҷангу ҷанҷол накунен, вақт масалан вақт дошта бошем барои болои худтон кор кардан, ягон ҳамин чизои растительни асабороnkунанда гирен, лекин ҳатман шумо бояд ки вай ба психолог бояд кор кунен, ҳамун причиное ки шуморо асабӣ мекунад, ҳамуноро бояд бартараф кунед. А так хеле гӯем ки дору қати амр намешавад. Ваалейкум ассалом, ваалейкум ассалом. Апаҷон, шавҳарам қати тез-тез ҷанг мешем, ҷанг мекова. Аз чӣ сабаб боша? Шумо ягон бор худтон қати шавҳартон суҳбат кардагиен? Мисол сабаби нофаҳмиё мисол дар оила якта нест ку? И хела масалан ваён мешавад. Шояд чӣ хеле ки ҳозир мардуми инстаграма ҷавоб додум, шояд шавҳари шумо ошиқ шуда бошад ягон кас да, хуб? Зани дуюм дошта бошад, маъшуқа дошта бошад, дар кораш проблема дошта бошад, ягон хел кризисҳои шахсӣ, ягон хел кори гормонош мисол мардорам мешавад ки гормонале нарушение, фақати занон нестанд. Хуб, ягон хеле вайшидагӣ бошад, асабош монда бошад. Как раз ман дина видео мондагӣ будам дар ҳамин ютуб дар бораи вай сесире ки мақсад ҳамин отношениёро вай мекунад да, вайрон мекунад. Барои чӣ мардако масалан дур мешаванд? Ҳамуро как раз тамошо кунед. Баъд қати шавҳартон бишинед, суҳбат кунед. Агар ниёзай як машварати оилавӣ ба равоншинос, мақсад хеле тез-тез ҷанг, чӣ хел зиндагӣ мешавад? Масалан ҳар рӯз ҷанг. Агар бо тем боле ки дар ӯ хона вай боша, агар фарзанд боша, и вообще қинай ку. И хеле мисол фарзанд асабаш полни хароб. Яъне ки вай чӣ мебинад? Вай ҳар рӯз гӯем ки ҳамин падару модареро мебинад ки ҳамдигараш қати вай мекунанд. Мешапанд, ҷангу ҷанҷол мекунанд ҳам хеле. Барои ҳамин бисёр вақтҳо мо барои хотири худмонам набоша, барои хотири фарзандамон бояд болои худмон кор кунем, муносибатҳомонро қати шавҳаромон дуруст кунем. Ҳатто баъзан мешавад ки рӯи хотири фарзандо ҳатто мо ҷудо мешавем. Яъне кай ки мисол зӯровария ҷинсида мезананд, бераҳм, ҳамеша мисол абюзив бигем, финансиви пул наметаҳад, нигоҳубӣ намекунад, мисол эҳсосия ҳамеша таънану паст задану ҳам хеле чизо, физикӣ мисол мезанад. хуб, яъне ки чанд намуд абюзай, кӯдакҳоро ҳатто ҳастанд, мисол баъзан вақтҳо ман занҳоро консулировать мекунам, ҳастанд мисол абюзерҳои мардое ки на танҳо занҳоро мезананд, ҳатто фарзандоро мезананд. Дар ҳамун сари қаҳршон да, ба ҳар чӣ баҳона, ки мо ҳақ надорем бизанем ба ёра. Вай. хуб, яъне ки вақте ки хеле ки бошад постоянно мисол ҷангу ҷанҷолу постоянни вай, бисёр вақт ҳатто ҳамин фарзандо худошон мебиёнд пеши ҳамин гӯем модарошон, мегӯянд илтимосу чанд биё ҷудо шав. Лекин мисол занҳо бисёр вақт ҳастанд ҳамн тарсҳои худшон мисол мегӯянд ки ба хотири фарзанду. Лекин як бор бурен ҳамин мисол фарзандотон, касое ки ҳам хеле ҳолатанд да, ки ҳамаро не, ман ҳеҷ вақт ташвиқи ҷудошавӣ намекунам. Ман ҳамин чизое ки беҳад ҳолати гӯем ки ҳамин атмосфераи хона беҳад вазнинай да. Мисол мешавад ку баъд мисол як рӯз хабар мефаҳмем дар Азия Плюс мехонем ки фалон мардак занша айзадаро куштай. Ана хеле ҳолатҳоро ман дар назар дорам, ана хеле оиларо. Хуб, мисол бурен пурсен ҳам фарзандотоно ки ҳамо хушбахтанд, да ҳам хеле оила мехостанд, не албатта ки. Барои ҳамин вай кунед, сабаби ҷанга ёфта болош кор кардан дар кор. Ваалейкум салом. Дар зиндагӣ кӯдак надорам. Задержкам рӯз ба рӯз фарбеш ҳастам. Вай вообще таваллуд кардагӣ нестена? Агар рӯз ба рӯз фарбеш шумо ягон гормонале препарат мехӯрен? Вай ё ки ягон лечение духтуроро может быть гирифтестен, ягон гормонале укол кардагиен, ё ки ягон таблетка, ё ки кок барое ки ҳомиладор нашавед, ягон вақт может быть истеъмол кардагиен. Кока мисол тезана фарбе мекунад. хуб, ё ки просто шояд вайтон щитовидни железатон корш мисол вай меша, нодуруст меша, инам метавонад сабаби масалан вай шавад, ҳамин фарбеҳии зан. хуб, барои ҳамин шумо ҳатман бояд як бор ҳам эндокринолог, ҳам гинеколог, яъне ду духтур, фақат гинеколог не, ҳатман бояд ҳамин гормонҳоро бояд супорен.
البته که گرمونای مثال شتویدن ژلزه و همه استروگن پروگسترون هم چطور همش باید بسپرین. میبینین причинаша شاید که فرزند ندارین همون حسابی گرمونا باشه. لیچین میکنین спокойно میتونین هم وزنتون فرورین همین که وای کنین. برای که وقتی که اگر که وزن حسابی گرمون باشه وای به دیت فروورده نمیشه. وای مثال امی آراهوش که لیچین میکنی یا که خیلی وای اپراتsia ژلود کرم هایده میکنی خیلی وای اکو قدر وای نیست. اپا مرام امی پرابلم جنگ دوره متاسفانه جنگ در بسیاری اویلو است در جامعه ما. این خیلی مثال یک چیزی هسته که آدم زیق میکنه. به خاطر که در اویلو نسل آینده بگیم امین ما تربیت شدستیم. اگه شما تصور کنین که ما خودمون البته که واسپیتال شدیم با همه قطع تراومهامون با محوزی کودکامونه هم خیلی تراوم قطعی با کلان میکنیم. من پرسید کنیم با ویا هم خیلی در کودکای خودشون هم خیلی نسل بر نسل یک تراومی روانی گویم که نسل موای کرده استیم ده. برای که جنگ خانوادگی خیلی نیسته که خیلی فقط هم مادر در عذاب باشه چه خیلی که گفتم پیشتر و روی سلامتی که کودکو به حد تاثیر میکنه باوریشون به حد تاثیر میکنه. وقتی که مثال پدر مادر تنها میکنه و پس میزنه و میزنه یه اتوماتیک است که مثال میبینن که مادر یک زنی به قدره در خونه یک کسی که مقصد هیچ که وای نمیکنه و یا هم مادر دیده مقصد وای میکنن ده فکر میکنه که همین گونه زندگی وای اکه معتدل همین نرمال نیه. برای همین وای همون بگیم که وایشون قطعی که کلان میشه وقتی که میزنی کودک و مثال بلوش زرواری میشه و یا بعد آینده رهشون یفتن گنده قین میشه بشونه. آدمای خیلی درونن ترس دارن همیشه یکون خریس نمیکنن یکون خیلی مثال مقصدای کلان نمیگذارن از زندگی هم یک وای دارن که خیلی کلانش مکتب تام کنیم رسیه بریم کار کنیم همه قدر مقصد وای دارن ده. برای همین کوشش کنین که همین جنجالا برای خاطر ختانم نباشه ختانم عادت کرده باشین اگر فرزند داشته باشین حتما میره مسئلهش بینین. فقط گناه میکوه جنگ میاندازه که این یک تیپاژی مثلا هسته мардое ки фарз кардем ягон хел вай доранда мисол нарциссистки расстройства личности доранд психопатический мисол и хели ваю агар боша ки мо намегӯм ки шавари шумо нарцисса ё ки психопат ман мисол гуфтам ки ҳамин одамое ки бисёр бигем ҷанг мекувану бисёр ҳамин дар хона зулмам хели вай мекунанд ва ё хели психически қадар вай нестанд солим нестанд. албатта ки агар фарз кардем нарцисс боша вай ки худаш рачод метия ки чӣ кор кардестам хеле неста ки вай умуман нафаҳма. خب خیلی پسیخوپات باشه ولی بولی منی مثلا همون کسایی که میزنن میکشن که همون میگم بسیار در ساستانی افکت همون هم خیلی آدم‌ها مثلا پسیخوپاتیچسکی مثلا وای دارن. برای همین آدمی که مثلا دویم عیب میکوه و یگون خیلی ناروشنی شاید که داشته باشه یا که شاید که حسابی و یگون خیلی همین رفتارهای شما گویم که وای توغری نمیگیرنده همین زبون یک نیفتین در اویلا مثل общий язык که نباشه بین زن شوهر و یک مثل زندگی مشکل میشه و یا که اگر فرض کردیم شوهر زنش دوست نداره خیلی هم میشه و این مثل یکون خیلی شوک نشه زن مثل بسیار زنهای همین چیز با گفتی و گپو با زبان گفتن میترسن که مقصد یکی دوستم نمیداره این یکون خیلی نیست این نرمال نیه. مثل ما همه دا معقول نیستم مثل شما هم خیلی ما خیلی نیسته که همه ما را پگلونا معقول باشیم یا که همه ما را دوست بداره ما هم همه را دوست داشته نمیتونیم که حتی اگر این مثال همه کودکا یک مثال طفلای بیگناهن لیکن خیلی نمیشه که همه آدم تمام کودکای روی دنیا را دوست بداره ها خیلی قطعشون صدابراتای خیلی چیز وای میکنی خیلی معامله خوب میکنی میبینی سو گپ میزنی قطعشون زبون خوش لیکن خیلی نمیشه که حتی هم کودک ده یا چیزی که مثال وای همه را دوست بداری همین که در کلانان که تیم بولی برای میشه خیلی که وقت به خوش پدر مادر مثال که اولادار میشن هموش محبت نمیشه با اینشون همون خیمیت نمیشه با اینشون بعد همون وقتی یک کسی که مثال دوست نداری چیکار میکنی قطعش جنگ میکنی در تای خانه که باشی یک بومده که زندگی کردی به همیشه وای میکنی هم خیلی مرالون میخوای که مثال نیست نبودش کنیدم صحبت کنم جنگ نمیخیزه داره. خوب که باشد من زن هستم شوهرم در همه حالت از کار اومدن به من نگاه نمیکند گپ زدن نمیخواهد حتی گوش نمیکند
маро бисёр асабӣ мекунад, суҳбатам мекунӣ, қатиш боз маро гунаҳгор мекунад, хаста шудам. Вай шумо чанд вақт шид зани вай шумо чанд вақт шид ки вай оила доред? Ҳамин хеле ҳолате ки ҳозир мисол шумо қарор доред, чанд вақт шид дар он дода истодай? Вай дар YouTube 61 нафар, дар Instagram 16 нафар. خب خیر روز نوبتی وای شما گوش کردن گرین اینستاگرام یکی اگه گپانی تو ننویسین که وایتون میکنم بلاکتون میکنم بعد نوبت شما میرسونه کدامی که به طاقت باشه تا آخر مونده و سوالای هم جواب میدیم. خب چند وقت شما زندگی دارین؟ قطع شوهر و همین خیلی حالتی که این پسته مثل قطعون گپ نمیزنه میبیویا فقط جنگ میکوه و مثل گپ میزنین گوشتون نمیکنه همین روزی یکمی زندگی بود. یعنی که بسیار چیزای خیلی میشه و زنای عزیز که همین روزی یکم ما همین بسیار اونا فرزندو چه خیلی که ما میگیم زندگی نمیکنن چه خیلی را که میبینن زندگی میکنن. بسیار وقت میشه و که همین فرزندو در اویلوی کلون میشن که همیشه پدر در مادر گروبی بود جنگ میکرد قرار میکرد یعنی که خیلی زبون خش اومن دیدگی نیستن. خب بعد همین خیلی کلون میشون و فکر میکنن که همین خیلی اتنشنی نرمال نیه یعنی که قطعی زن فقط گروبی باشی همین خیلی گویم که قطعش جنجال کنی برای که دیگر خیلی مدل زندگی رو و یا دیدگی نیستن یعنی که همون در پیشون بسیار اونا خیلی ما بسیار وقت میگیم که خیلی خودم هیچی نشنم فرزندام یکم چی شوند خیلی احتمالیت کم وجود داره که فرزندا یکم چی میشوند. خب اگر هم بشن خیلی قین زندگیشون میشود هم چیزا رو قین به دست میبرن برای که بسیار اونا پریمیر برای و یا مویم برای همین اگر که ای روز اول زندگیتون باشه از نچه که همین شوهر شما در هم خیلی اویلا کلام شدگی و همین گونه رفتار دیدگی دیگه نمودی مثلا مدل پویدن وای در ناشناسه و فکر میکنه همین زن قطعی همین کار غلط بود کنی مقصد همین زن وایش وظیفه‌اش تولد کردنه باید خب کنم من نه چه باید نداشته باشه مثلا گروبی خیلی زن با دوستداری را نیست دوستداریش کنی زن کلان میشه خلاصه هم خیلی اثری گویم که همین دم سرش هم خیلی استانوفگاه همین اومدگی میروسی و هم خیلی زندگی میکنه این یک نمود اگر که اول سوز بوده بعد شید уже причина داره که البته هم причинош میتونه پروست مسئله شخصی همون پسیکولوژیسکی پرابلمای خودی هم مرد باشه مردان دپرسیا میشن مردان ویگرانی میشن این فقط وای زنان نیست و یادم پول کار کردن آسان نیست زندگی رو پیش بردن آسان نیست و یادم مثال روی آسان ندارن مرد خب مردای با مسئولیت در نظر دارم و شاید که یکم خیلی مسئله همین درونی خودش باشه یکم بیزنس ده یکم پرابلم داره کارش ده جای کارش ده یکم وای یا اینکه این مثلا دین وارند یا اینکه خیلی یکم کس در کنار داره جایی که میره وقتش خالی خوش میکنه خچ مثال حالتش خوب میکنه بعد خونه میبیه شما رو که میبینه و سرانو زن چه زن مثال میگه که یکم چی بخر خاک این بوا این نرمال یکم جوی وای نیست مثال برای کودکو ایش کسا شد یکم وای شد خلاصه گپای رو میگه که با اون کارتینکای سری وای تغییر نمیگیره برای بر از درجات میشه در مو عصبیش میکنه همون زن که میگم ویچ نمی وای میکنه بعد هم خیلی جنگ گفتن میگیره جنگ میکنه و گپ نمیزنه و هم خیلی برای می خیلی بگم که وایش زیاده. السلام علیکم اپا جان من گویان دپرسیا و نوروز دیدم از دنیا موندگی چیکار کنم شما دپرسیا و نوروز داشته باشین این چی سریوز نه این یکم اختون هم خیلی اختون دیاگنوز موندگی یا اینکه خیلی یکم متخصص موندگی اگر یکم متخصص مونده باشه ما خیلی توصیه میتیم که دپرسیا و نوروز تیم بوله دپرسیا هم که مثلا چیز سبب نیست مینیموم خیلی دسه ماه توبه نکنین که بس کنین تابلت که خوردن دپرسیا این کسلی هسته که شما همون آنتی دیپرسانت این حتما آنتی دیپرسانت برای که بسیار پسیخاتروپ همین نیرولپتیکو همین ناتروپ هم خیلی پرپاراتو مثل لیچینی میکنه و یکم خیلی ورمین ناسترانیو شما رو خوب میکنه بعدش بو هم خیلی میشین و دپرسیا آنتی دیپرسانت قتل لیچینی میشه و تمام دیگه نمودی تابلت کو خیلی همین سپماگات یلنی که خیلی در کار هم نمیشه اگر همین آنتی دیپرسانتی خوب تدبیرات کنن برای همین شما حتما باید یکم پسیخیاتری و یوین سوز و خیلی کهنسالی بد نباشه برای که حالی بگیم آنتی دیپرسانت های پکلین نو برو مدگه این پکلین نو آنتی دیپرسانت ها وای دارد پابوچکا خیلی کم دارد افکتش خیلی خوبه
зиндагитон сразу ранги дига мегира, лекин ира ҳатман бояд ки хай ки шумо да ҳечи да аптеко антидепрессанта берецепт намефурӯшанд ҷодаво, вай ҳатман бояд ки доза ва вай таблеткара бояд ки худи психиатр бинависа. Да, ягон психиатри созе ки кор кардест қати гӯем ки ваё дорад да ҳамин хе ваёра. Барои он духтурам аз духтуруш мисол бо. Ва ҳатман минимум агар ки просто тревожный мисол расстройство бошед 6 моҳ минимум дар кора. Лекин агар депрессия бошед минимум 1 сол, 1.5 сол, баъзе ёда 2 сол. Баъзе одамои хеле мнительни ко ами кудаки хеле як типа депрессивниана. Ҳама чи ҳам хуб боше хе дилшон зиқай меган дилам сиёҳай хеле ҳам хеле чишта характера и хеле одамо 2-3 сол. Барои ҳамин натарсен ай таблетка антидепрессан вай хеле меган о вай хоҳишои ҷинсӣ кам мекунаву мисол хеле мекуна, як муддат кам меша ба бо ҷошо мегира соз меша. Натарсен, ҳатман невроз бошен тим боле вай кунен ягон духтури хуб ёбен, ҳатман лечен кунен антидепрессан. Чи нафар лайкора монен занакои ҷабрида дида дуран савол тиян. Иҷа лайк моне агар ки зиёд меша одам, ман ютубер рости габи қисарфам намерам. Кам иҷа вай мекунам. Хеле боша моне набоша. Вай кунем, барои ки бисёр занҳо хоҳиш мекунанд аз зери ҳам видеои вай ҳамин ютуб ки апакай эфир как раз агар и кӯмак куна хай моне лайкоро ки дигарон дуроя. Як кӯдак қариби 3 моҳа дар дарунам мурд. Абортш кадан калонай гуфта. Якум кӯдакам бу 2 моҳа задержка шидам, ҳомиладор нашидестам. Чанд вақт шид? Барое ки мисол 3 моҳа будай аборт қатъи карда гирифта бошанд, вай матка мисол хеле нестае ки як сразу восстановить шава. Вай мисол чанд та вай доранд, мисол ваёш вақти аборт вай всё равно гӯем ки хеле як грубо говоря ҷароҳат мебардорад да ҳам дарони матка. И як стресси хела калон барои организмтона ин хела як гӯем ки агар психологически травмам гӯем хато намекунем. Барои ки мисол кӯдак 3 моҳа баъд мисол вай шидагие да шумо план доштен, шумо орзу мекарден, хуб ин як психологически травмай. Барои ҳамин ман ҳамхе тавсия метавонам ки ҳатман қатъи равоншинос кор кунем. Ягон гинекологи хуб биёвен вақти ихтонда саросима нашавен ҳоли барои ҳомила доштан якам тара восстановит кунен мешава бо. Агар хеле вай кунен ҳамун чӣ хеле ки дар вай меган ака бигем гапои вай ки меган иллатдор яъне ки ҳам маткае ки дардманд мешава баъд наметавонанд занҳо мисол долга кӯдакошона дуруст вай карда. Ами ҳисоб луч ихтонда вақте саросима нашавен хишу тавбат гирен, ҳатман ба равоншинос кор кунен, гормонотона бибинен. Хуб хунтона бинен, ҳамаша бинен, аввал як организмтона дуруст кунен, баъд иншоалло ки бо вай мешен. Натарсен, мешава. Хеле якам насиб вай кӯдак мисол худованд ҳам қамр дода буда. Аз апаҷон аз ҷанги бисёре дилам монда шавҳарам. Мефаҳмтон хоҳарҷон, мефаҳмам вақте ки мисол як ҷое ки мисол занои мисол вақте ки зан шавҳар мекунад бигем хонаи падару модарша мемона ба ҳазор орзуи умед мебиёя шавҳар мекуна мисол хе тасаввур мекуна ки як умр ман бояд зиндагӣ кунам қати мард хела мисол планои якҷоя мекашӣ баъд дар давоми зиндагӣ ҳами чӯто мисол нито меравад ё ки мисол ҷудо мешавӣ ё ин ки ҷангу ҷанҷол ягон хевай мешава. Ами ҳисоб баъд мо ганда ноумед мешавем. Барои ҳамин дилмонда шудани шумо ҳам аз зиндагӣ иам ҳамихе сабабаш ҳаминай. Лекин ман мегӯям хоҳарҷон ки мисол шавҳар хеле тамоми ҳаёти мо нест. Шумо тоқа таваллуд шудаген ва тоқа аз дунё меред. Шавҳар қисмате аз зиндагие. Мо ҳам барои вай қисмати зиндагиша ва ҳам қисмати зиндагии моа. Хуб ва шумо агар бе ҳамун шавҳар натонед ихтон вақти ихтон хуб карда, мақсад ҳолати ҳамун рӯҳи равонитонро дар назар дорумда, вай шавҳар агар ки созам бошаву ҷангам накуна ҳеҷ кор карда наметавонад. Ҳамин хелай да бисёр мисол мада мардам менависанд мегӯянд ки ҳама чи дар хона масалан созай, ҳама хубай, ман мисол хиёнат намекунам, лекин ҳам зани ман вечно недовольна. И ҳамихе одамое ки аллакай ҳамихе одат кардаген ҳами страдальческий вид мисол ҳамихе зиндагӣ даданд, постоянно ғам бихӯранд, ҳам хеле ягон каса фаҳманд ки дар худи ким куҷо аз дунё гузашта ягон хешиҳо наву ҳафт пушташона фаҳманд, мешинанд гирья мекунанд, дар хона проблема создават мекунанд, ягон чизои майда. Барои ҳамин вай шумо болои худтон кор кунед хоҳарҷон. Ман тавсия метавонам хела ҳатман биёен клуби занонаи ман. Клуби ман ҳозирам давом дора, вай оли давом дора.
ва аз 1 январу тараф нархш қимат мешавад. Барои ҳамин ҳоле ҳам ки нархш арзон аст, дастрас аст, ҳатман биёин клуб, болои худтон кор кунед, болои мақсадотон кор кунед, зинда шавед, муносибатҳоро қитъ ҳар дурст мешавад. Шумо вақте худтон ресурс надошта бошед, ягон каси дига қатъи ягон муносибат сохта наметавонед. Яъне ранги ҳамун телефоне ки зарядаш ки мурд, тамом дига вай ба кор намерава. Ҳамин одамам ҳамин хеле вақте ки дар дарун аллакай вай надорӣ, гӯем ки ягон мақсад, ягон хел орзу умед нест, худат хаста монда, дигар айни ҳам хел ҳолатҳо наметавонӣ ҳатто бигем ба марди беҳтаринам муносибати хуб сохта. барои ҳамин на ҳама мардо баданд, на ҳама мардо абюзеранд, на ҳама нарцисанд. И хеле мисол вай нест. Ака просто ҳамин саҳифаи равоншиносам хеле ки дар онҷо ҳама одамои ҷамъ мешаванд ки плюс минус ҳам хеле вай доранд, ба такое ощущение ки как будто ҳамаи ҳам ҷомеаи мо ҳам хеле не, хеле нест. Мардои хубу, мардои мисол ба қадри зан мерасидагӣ ва хеле чиз хеле зиёда. Ман мисол консультатсия мекунам, хеле мардоро медонам. Барои ҳамин вай кунед. болои худтон кор кунед хоҳарҷон. барое ки шумо шавҳарро дига карда наметавонед, шумо дига каси дига карда наметавонед. Ягона касе ки шумо ҳамин дар се чиз метавонед таъсир кунед: дар фикротон, дар амалотон ва дар реаксияотон. Яъне ки ҳамин любой ситуация ки дар ҳаёти шумо мешавад, шумо чӣ хел реаксия нишон метаҳед, чӣ хел аксул амал нишон метаҳед, да? Чӣ хеле реагировать мекунед. хоб ан ҳамин се чиза шумо метавонед, дига ҳеҷ чиза наметавонед. фикр накунед ягон кас шумо метавонед тағйир кунед. аз пушти шумо бисёриҳо ганда мешаванд. Чӣ? Камш мефаҳмад. Чӣ ба ганда мешаванд? бале, ман психолог. Ман ҳамҷа ягон гапи ташвиқ ба гандагӣ кардастам заноро ё ки чӣ? То оне ки ман мегӯям ки заноро ки дар вай золимӣ тоқат накунед, бирен арз кунед, и ҳуқуқшон аст. дар Тоҷикистон дар кумитаи занон отдел кушодагиам барои зӯроварии хонаводагӣ. Агар ин проблема намебуд, дар уруни давлат намебиромад. Ҳамин хел нест? ҳар рӯз дар дунё, дар кадом эфир ман ӯ рӯз гуфта будам, бо мегӯм барои на ютубам. Ман вай ҳамин 3 рӯз пештар статьяи оона хондам. ҳар рӯз дар дунё 137 зану духтар аз дасти хонаводааш кушта мешавад. Мефаҳмед? 137. ва ё ягон хел касал надоранд, ягон хел садама надоранд, ягон вай надоранд. ва ё аз дасти ҳамон одамое ки бигем ё дӯст медоштан наздиктаринашон ҳисоб мешид, аз дасти ҳамон кушта мешаванд. ман ҳеҷ вақт тарафдор нестам ки занҳое ки хеле мезананд, нимкушташон мекунанд, мешкананд ҳама ҷоашона, кӯдакҳоро ҳатто мезананд. баъд рӯз пас дар вай мебирояд ки куштияншон. то што ман инро мегӯям ҳамин чиз занҳоро ганда мекунад. ман фикр намекунам. занҳо бояд вай ихчона дошта бошанд. ман ҳамеша за семья, ман за оила, ман ҳеҷ вақт ташвиқ ҷудошавӣ намекунам. ҳамеша ман мисол максимум занҳое ки пеши манам консультатсия мебиёнд, максимуме ки зиндагиётона қапед. шумо вақте худтон масъулияти зиндагитон намегиред, қатъи ҳамсаротон муносибатотон хуб нест, 10 та маъшуқа дорен, зино мекунед, баъд саҳифаи равоншинос вай гунаҳгор. баъд ман гунаҳгор. асаб вайрон накунед, коли ҳама сиротонро мегӯм. ассалому алайкум апаҷон, ман шумо занг гирифт. барои ман 2 та духтарча доштам, писар таваллуд бо ҳамун ма вай дар ҳамин мавзӯъ вай духтар писар таваллуд накарда, гуфта шавҳараш занг гирифта. дар ҳамин мавзӯъ ман рилс мондагиам. барои ҳам хел мардое ки аз худо бехабаранд, аз ҳама чӣ бехабаранд, барои ҳам хелио ман рилс мондагиам. ман ҳамҷода ҳамин аз тариқи динам гуфтам, бо ҳамҷам хай сар шид. ҳамаш кори худо хеле. вақте ки ба занотон духтар мекунад, мерен зани бачакун мековен, уҷ вақт кори худо ба ёдтон намераса. як кас ҳақиқат гуфт ва ба ёдтон мераса. зан ягон хел барои духтар ё писар таваллуд шудан, ягон хел организмаш рол бозӣ намекунад. худованд ҳам хел офаридагӣ аст. зан фақат хромосомаҳои XX дорад. вақте ки XX шид, хромосомаҳо духтар мешавад, XY шид, писар мешавад. мард ҳам хромосомаҳои X дорад, ҳам хромосомаҳои Y. барои ҳамин мард агар хромосомаи X дод, як та хромосомаи X зан қатӣ мешавад духтар. агар мард хромосомаи Y дод, як та хромосомаи X зан қатӣ, барои ки зан Y дода наметавонад ку, надорам, хеле худованд надодаи моро ҳамин чиза, фақат мардоро додагиа. ва мешавад духтар. яъне ки ҷинси фарзанд аввалаш ки дар дасти Аллоҳ аст,
лекин агар аз ҷиҳати диниш ма аз ҷиҳати вай илмиш ма шумо фаҳмондестам ки яъне ки ҳамун ҷинси кӯдак аз мард вобастагӣ дорад, аз зан не. барои ҳамин хеле ҷоҳил нашавед, мардои муҳтарам. ҳоли ҳамун рилса бо пафторна набошам мемонам, ё ки ягон таи дига бо хромосома чи ҳастам гуфта бояд содатар кунам ба фикрам. хуб, бо як рилс дига хай наднях бо содатар карда бо запис мекунам набошам. ба ҳамуро чӣ қадар дар ҳами барои хотири подписчик ҷамъ кардани ман не, ҳамуро гирен дар ҳамин чат дорен, чӣ дорен, ҳамин паҳн кунен ки ҳамун яхе ҳамхели мардо яке таъсиршон мекунад, хай гуфта намеша. ҳамхе занои бечораро мисол азоб наметиҳанд. салом аз Хуҷанд. салом. ман аввали гап набудам, тема чи аст? ҳамаш окей. Тема савол ҷавоб, ягон тема надорем. Ман барои ки қариби 2 моҳ буд прямой эфир набуромада будам. дар Инстаграм як бор буромадам, Инстаграм як бор буромадам, дар шумо буромадагӣ набудам. Ютуба чанд қашид ваъда додам, барои ҳамин на ман прямой эфир просто савол ҷавоб. салом, ман дар сарам ҳар хел фикрои бад мерава. خیال میکنم که آینده خیلی میشه و خیلی میشه و آها چیزی که نشده هم خیلی از چی سبب باشه؟ آدمایی که مثلا تریواژن расстройство داشته باشن استیراب. خب وقتی که استیراب زیاده همه چی مثلا خیلی وای میشده، حالا هم چیز نشده و طرفی وایش فکر میکنی. البته که فکر هر خیلی مینوس میبیه، پلوس نه مینوس میبیه. اگر پلوس میبود که نمینویستین. یعنی که وقتی میشینی وای میکنم هم خیلی когнитивни искажения мешавад дар ҳамаи фикрҳошон. Да ягон осеби мисол кӯдаки в протяжении мисол дар ҳамаи давоми зиндагӣ ҳам хеле мисол меша, ҳам хеле когнитивни искажения меша, баъд вай ҳамон фикрҳошон камтар хато фикр мекунанд. Да баъд ҳамеша як ранги ҳамин вай пешгӯии оянда мекунанд дар ҳамаи фикрҳошон. масалан мешава яке фикр мекунад ба мега ки мисол баъзи заноам хеле ҳастанд, даже приколам аст ку мега ки шавқа фикр кардам шумо бурдум гур кардам ки яке нигоҳ кардам дар барам хова. яъне ҳам хеле одамое ки зиёд фикр мекунанд, ҳам хеле фикр мекунанд ки ана ба яке фалоне бара ба ана рӯи мурдаш мерам, хеле гиря мекунам, ба чӣ хел меша, ба кӯдако чӣ хел меша. мисол занои истиробӣ хеле фикр мекунанд, яке шавҳарам рава ки ягон мошини занаша ба ма кӯдакоро чӣ хел мекунам, ё ки ягон мардо мисол мега яке кора кунам ки яке нашава, яке ягон хеле бизнес кунам ки нашава. яъне ҳамеша пешгӯии ояндара аз ҷиҳати минусаш мекунам бо ҳамин фикрҳои ташвишовару ҳам хеле. барои ҳамин агар ам метавона шуда, баъд мисол бо ҳаст вай окер гуфтани ҳам хеле вай аст. вай дар бигем ки психология ирам уже таблетка қати бояд ки лечение кинаям хеле фикрое ки постоянно мисол дар ҳамин вайтон мебиёд. бо ҳам хеле мисол терминай дар вай руминатсия мегӯянд, постоянно ҳамин фикрҳои нито дар ҳамин сар гаштан. хуб барои ҳамин агар хай зан бошен ина марҳамат клуб, мо дар клуб как раз темаи руминатсияро ма ба духтаро гуфтагиам, тамринҳоро ҳам додагиам ки чӣ хел ҳамин руминатсия, яъне ки ҳамин фикрое ки постоянно монда мекунад ку хеле фикрҳои манфӣ монда мекардагӣ. хуб навяз чи мисол мисли мегану ам хелио вай шава мисол кор кунад қатиёшон мисол метавонед на клуб биёед, дар клуб и темара спокойно кор мекунед. агар ки хай мард боша метавонед консултация биёед, ё ин ки вай дига намедонам чӣ кор бояд кунед. агар лекин изтиробтон зиёдай, тревогам зиёд доред, у вақт бояд ки ягон хе вай гиред, противотревожни мисол препаратҳо гиред ва параллелно бояд қатъи равоншинос ҳатман кор кунем, барои ки вай таблеткаҳо шуморо кӯмак мекунад ки як муддат ҳамон фикротон камтар ҷода мешава, қувват пайдо мекунад ки болои худтон кор кунед. агар ҳамин болои худтон кор накунед, фикротон дуруст накунед, баъд як муддат таъсири препаратҳо мегзара ку шумо ки як амро наметавонед ки бихӯред, бо ҳамон фикро бо сар мешава. барои чи мисол ҳамин депрессияда ҳатман тавсия метиҳам ки ҳам дору хӯранд, ҳам қатъи равоншинос кор кунанд, ба хотире ки агар 1 сол 2 сол ҳам хӯрдан кор накардан, ҳамон фикрашонро кардан гирифтан, бо метавонад бо пафторна бо ҳамон депрессияшон баргардад. дору антидепрессанта гуфтестен, вай ман номаша намегум, бо нараин ягон аптекачии шиностона бо вай накунед уговорит кунед битиятона, вай пеши психиатр мерен, ягон психиатри соз меёвен мерен, пири бад набоша, психиатрҳо 70-80 сола не ки вай бисёраш повишени квалификация намегзаранд, доруҳои наваи қадар вай намекунанд, доруҳои пешина менависанд, антидепрессантҳои пешина, первое поколение беҳад вайш зиёд ай, побочкаш зиёд ай.
مثلا دهن خشک میشه و دهن او میره و مثل مردا خواهشای جنسیشون گم میشه، زنو هم خیلی هر خیلی مثل ویو میشه پیشینه آنتی دیپرسانتو پاوچکاش زیاده حاضرای نه مثل پکلینه حاضرش آنتی دیپرسانتو вообще почти что ندارن دارن کم خوب فبازول ای اکن препаратҳои хеле гӯям ки ҳамин времени солвай противотревожная да истироба поён мекунад, лекин ира наметавонед шумо ҳамеша хӯрда. Агар мисол ҳамин ягон хел проблема ина мисол худой накуна ягон кас гузара, ягон хел проблемаи калон дошта бошед, ягон хел касал мисол ягон наздиктон бошед, ухтон бошед, ҳамин хел тарси ҳаросатон беҳад зиёда, тревогатон беҳад зиёда, меша времени бигирен, хай 1-2 ҳафта 3 ҳафта бихӯред. در اون مدت لیکن خیلی با یکون بود چورش بینین افبازولا نمیشه همیشه خورده. جونم در شمایا. привет. کسی دل مونده شوتون بیاین کلوبی زنونه دلتون بیدار کنین، жизнь продолжается. بسیار وقت باور کنین کو همین زنکای عزیز همون عیب вообще مرداتون نیست. همه چرا همین با مردو را گناهگار میکنیم ما، لیکن هم بسیار وقت عیب همون نیست باور کنین. همون بسیار وقت هم بسیاریاتون بهترین مردا را دارین که همین بیچاره مهنت میکنن، همین اسمی افتگیشون خونه میبیارن، همیشه مثال در بگیم وای هم مسافری هم باشن، در همون پیشاتون هم باشن، همیشه مثل حرکتی همون خونه رو وای میکنن، خداتون همون ترومای کودکیتون هست، بعد مثل 3 سال میره فسر اونو هر خیل تاثیر هر خیل چیزا فسر اونو تاثیر میکنه مودا، بعد همون خودمون مثل مسائل روانی داریم کو بعد دل جگری هم مردکورا میخریم. باور کنین بسیار وقت همین سبب همین نورامی خونه میزنه کن، نه همیشه مردکون، همیشه مردکون نیستن. برای همین ای خودتون رو واسر کنین زنا. السلام علیکم اپا جان، رحمت برای سخنهای خوب. بهترین تشکر. یک سوال به شما، مرد چه خیلی زن رو دوست می‌دارد؟ مرد وقتی که دوست می‌دارد عمل میکنه، یعنی که گپ خالی او پروست هم خیلی времени نگم مثال هستن خیلی مثال مردایی که عاشق نیستن مثال دوست نمی‌دارن، پروست برای خاطر کامی دل ستاندن اکدر ویم که باید خشلو گذنه времени مثال وای میکنن در چخیلی که در وای میگن در گوشای زنکا مثال میپرن، من دوست میدارم فلان بسیار دالش بکارش مثال بود شوه، خیلی وای اوشه میبینی که یکم خیلی گپش یکم خیلی سیریوز نیست، یکم وای نیست، لیکن وقتی که مرد دوست بداره وای عمل میکنه، براش تو مهمی، کسال میشه مثال بیمار میشه، یکم پرابلم داری همیشه در برتای میپرسه، براش اینترس نه، روز هیچی نباشه همین کارش هم بسیار باشه، حداقل کوش میکنه یا اسمس یا زنگ زنه پرسته. خوب بسیار مثال خیلی ویو میشه که مثال مردا یکم چی مثال زنه میدونن که فرض کردیم یکم چیز همون زن دوست میداره. خب وقتی که مثال مگزین میرن همون دایوچون میرسه کی میگه همون زنی من مثلا خیلی زیاده ده دخترو مثال نقل میکنن، مرا مثال خودم هم خیلی تجربه مثال در حیاتم دارم، وای مگزین مثال میرون میبینن که خیلی زنشون یکم خیلی نمیدونه یکم شکلات دوست میداره، یکم خیلی شیرینی یکم وای دوست میداره، همون رو مثال حتما میگیرن. یعنی که یک سری خیلی مردهای ما تیمبولی вообще مردا خودشون در همین ایموسیونشون نشون دادن خیلی وای قدر نمیتونن، با تیمبول مردای جامعه ما کو با 10 برابر نمیتونن. خب و یا عمل در بسیارتر نشون میتونه که زبان محبت مرد بیشتر عمله، خیلی که زبان محبت زن مثل گپمون میفرمون چقدر بگنمون دوست مون بدارن، لیکن زبان محبت مرد بسیارتر عمله. برای عملش بینه، گپ همه گپ میزنه، عمل بینه. بعد ابورتم او دخترک بعد ابورتم پن شوهرم نبوده نشینش راکو چور موش شوهرم قتیمه اومد ایرسیا 2 ماه اول اومدگیش حیزم همون چسلوده میدیدم و دیگر حیز ندیدم، اکو بعد 2 ماه اینا بو حیز دیدم. میشد شما گرمانال نروشنش لگی خواهر جون همون ابورت به تاثیر در ارگانیسم شما موندگی نیست، برای می یکون گینکولوژی اندوکرینولوگ هم گینکولوژی و گراماتنی اوینکی لیچین نقض گیرین میشود، تشویش نشید به حد ویاتون زیاده عصباتون شما باید لچینی کنید. و علیکم السلام، خوبم شما خوب هستین؟ سوال من چونین از خود را دوست داشتن از چی آغاز میشد؟ مثلا از روی شرایط برای خود رصد کردن نمیتوانیم چگونه سماسیم کنم بلند شود؟
خوب خود را دوست داشتن این همی یک جمله وای میشه. یک جمله اینمی هوز میگونتون همیره به خودتون تکرار کنید. همه خودتون با خودتون ما همه را میتونیم فریب کرده. خب لیکن یگانه کسی که نمیتونه فریب کرده ما خودمونیم. بسیار همون صدای درونی است. همه خودتون رو بگین که همین من لایق عشق محبت هستم. این همین سوال سر میشه. گپ در سری از خود نیست. شما فکر میکنین که آدمایی که همیشه دخشون همه چی از خود میکنن و یا گنده هم خودشون سخت دوست میدارن. نه، بسیار وقتا همون از خدا همون خلقی درون خودشون پر کردنه. مثلا میخرن کم تخرسان میشن با که یگون پرابلم شد که چون خودشون دوست نمیدارن با خودشون که مثلا در رابطه که نیستن با همون احوال با یگون چی باید نو بخرن. برای همین شما همین وای سر میشه که وای من لایق محبت هستم. اگر همین سوال شما بتونید جواب داده ای درون 90% گارانتی میتونم که میگه که نه، به خاطری که البته که ریشش در کودکیه وای صدای ما نیست، وای صدای یگون کس دیگره که بیشتر مادرها پدرها هم خیلی مثال ما تربیت میکنیم که تو وجنی نیستی دخترها بچه‌ها کمتر دخترها زیادتر تو وجنی نیستی، تو باید برای دیگران باشی، تو باید برای دیگران باشی. هم خیلی یعنی که وای گفتم که فرزندان طرز زندگی میکنن که میبینن وقتی که ما مثال بسیار خیلی که مثال میگیم همون کودکی وای میکنن و خیلی یاد میگیرن خودشون دوست داشتن. مادر که وقتی خودش دوست نداره دختر چه خودش دوست میداره وای ما یاد میگیره. برای همین 90% وقتی اینم سوالا در تنهایی خونده بتین خیلی نه وای خیلی بو نگین وای خیلی که زنا مغرور و وای میگم خما 100% دوست میدارم ما ارزنده که مرا دوست بدارن که نه در اصل درون اون صدای خودتون شما هیچ کده اگزمی نمیسپرین خودتون به خودتونه. بعد ساماتسنکا در تلگرام کانالی من دباوی چوین ما یگم همین هفته‌ای قدر اونجا دوای میپرتم تمرینو میپرتم ساماتسنکاتون اگر بتونین کار کردن نشه مثلا میتونین کلوب بیاین میتونین کنسولتاسیا بیاین. تلگرام کانالی من ده همین وای است این همین اینستاگرام دام است همه جا کروچی است وای تلگرام کانالی به پلای در وای دوجا من چیزای پلیز میپرتم ده پیریادیش که دوجا کورسای به پول میشه. السلام علیکم اپا جان. میگفتن من یک دختری 12 ساله دارم خود به خود گریه میکند یا میخندد. شما میفهمید از چی سببا که گفتنی بدین اینجا وای 12 ساله خود به خود میخنده یا که گریه میکنه این پدرستکای حالی مثال پیش نوراست دوره نورسی گویم کودکی نورسی مثال با جوانی خیلی بدش مثال میره این پدرستکای وزرسته اگر یگون خیلی وای نداشته باشه ده که ما کودکی وای گفتستم نمی نرمالی متعدل وای میکرده گیره حالی حساب این همی چیزای گمیودار بسیار میخرن خیمیا بسیار مثال مدرام استعمال میکنن کودکان پیش پدرستک ها سینی 11-12 سالگی میشیدن حالی از 8-9 سالگی علاقه همه چیز فرومادگی ایده همه ارگانیزم کودکان تاثیر کردگی تلفن و خیلی چیزو خوب مثلا ما چندین سیتواسیون رو دیدیم که کودکای 8-9 ساله 7 ساله پورنو مثلا تماشا میکردن میکنن مثلا خیلی ما کنسولتاسیا میکنم مثلا خیلی نگاه کنیم و چی عقلش میگیره لیکن علاقه همو گویم همو گرمونای درونش با کار میدرویه حوزه دیگه سن سالی همین نورسی هم پایان فرامدگی از 8-9 هم خیلی ماکسیموم 10 уже و یا پدرستک میشن پدرستکوی وزرست و یا همه خیلی گرمون ها اگه دیگر خیلی کار کردن سر میکنن یعنی بوی بدنشون دیگر میشه عرق میکنن مثال پسرو مویلا میبرورن اگه ریش میبرورن هنه که همون فتری پلایی پریزنکی میگنن نشونه های دیم درجه بگم جنسیت دخترها مثال پیش بر خلاصه همه خیلی برای اینو که شدن گرمون ها باید کارشون اگه دیگه کنن و وقتی که گرمون ها کارشون دیگه میکنن در پسیخ به تاثیر نمیمونن همه ارگانیزم ها یک خیلی نیست که پسیخ عدل کار کنه گرمون ها عدل نه فیزیک عدل نه خیلی نیست همش هم بگیم یک جوی کار میکنن برای همین مثال اگر که ما کسل باشیم روحان خمون خسته و هم خیلی رزبیتی هم خیلی حس میکنیم گرمون ها هم تو میشه و اگر که یکون پرابلم پسیکولوژیکی داشته باشیم میبینی که معده مون کار میبینی که میون مون کار یعنی که فیزیکی اششاد میکنیم و هم حس میکنیم. خب برای همین سیستم که همش پیوسته
و یا دیگریش گرمونا که کارشون وای شد وای در این سال اگر اهمیت داده باشه نورسای خیلی گروبی میشوند خیلی گروبید میکنند ده چون نمیفهمند مثال خیلی هر ویو پیدا میکنند ده خیلی اخروکی که میخوردن میگن نمیخورم دیگه مقصد قوش قوق میکنن وای خلاصه یک سری هم خیلی خاراکتر رو پیدا میکنند ده نسای دیگرش قد سوز نمیگیرن در خونه اگر دت سه پادرستک باشه که وابشه و چو توی دورانه ما خودم سه پادرستک دارم میدونم ده چی گپایی خوب بود تاش بچه یا تاش دختر خوب مثلا یه سری خیلی ویو ایده مقصد به خودش میره فرض کردیم مثلا دختری ما 14 ساله بچم دیمانگی مثلا 12 ساله مایدکی 8 ساله قریب 9 سالش است مقصد خیلی وای میشدم یا که میبینی که خوشون مثلا میشنه خودش به خودش میفهم که مثلا اگه ویوی خودشون ایده خوب یا که اگه وقت مثلا وای میشه که همین مثلا دختر میداره رسم کشیر دوست میداره میشنم خیر رسم کشیده اگه اونش پرسشم خیلی به نسترین جواب میتم میفهم که خیلی من برای وای هم در کار اصل پروسس‌های درونی خودش مثلا رفته است برای همین گیره خیلی هم هست ببین که اگه اون چیه که هم دو دروش اگه اون چی همی این قگپی همی وایش نگفتن که گیره را سر میکنه دیگه که ببینین уважаете کودکای ما توجکر نمیتونه روسی هم میزنن ده شما مرا مثال احترام نمیکنه میگن نیکто не любит سرش خیلی چیزاش خوبه میگیم چی بخ نمیتی به مثال لوبی میگیم بقچاقش میکنیم چش میکنیم وایش میکنیم میگیم نه ما مثلا دوست میداریم میگیم وایش میکنیم خوب مقصد خیلی هر هم چیزا در سراشون پریدومت میکنن هر خیلی مثلا گرموناشون بالا پایین که میشه خیلی نسترینشون ساز میشه گیره میکنن و میخندن اگه وقت میبینی که اگه من نمیدونم تماشا داره خندیده است خیلی مثال وایشون و اگه این کودکی که این برای کودکی که نرمالний процесс مثلا رفته است یگم خیلی нарушений نداره психологически физиологически یگم خیلی کسل نیست این نرمالنیه خیلی ریاکسیون لیکن اگر که میشه که اگه خیلی مثلا دیستریتینا ویو دارن کودکورم حالی همین دپرسیا هم کودکو هم میشون همین بگیم ویوی پسیخیشکی مثلا راسترویسو کودکو هم میشون برای من اگر که در نظر شما همین چیز خیلی подозрительно نمیتوه ما توصیه میتیم که اگه پسیخیاتری детский دم مراجعت کنین یا که حداقل مینیمم نورولوگ детский باشه مراجعت کنین یا بار مثال ببینن اتاق وقتی که ای طرفی ویو که هیچی وای نباشه نه نرمال نه مثال تشویش نشوین میگذره پروسه با صبر باشین در این سال ده برای هم کسی که پادرستک داره همتون ده صبر جمیل خواهونم که نشکنیم شونده در این سال برای که ما راحت زور مونه میرسه که با ایموسیوی رو کنترل نه و برای ایموسیوی کانتینی رو میگن در پسیخولوژی مقصد وقتی که کودک اگر که خیلی ایموسی نشون میده باید که مادر و پدر در پوزیسیون взрослый человек باشند در پوزیسیون کلون باشند که بتونن احساسات کودک جایی مثلا دوست داری جایی که باید خب کنی جایی که مثلا استراگی باشه هم چیزا رو مثلا درست بتونیم کرده و ما بسیاری که نمیتونیم و با میشکنن ما خودم مثلا در وقت پدرستگیم شکستگی هم سو جنگ میکنن قرات میکنن قلقب میمونن خیروید میکنن میشکنن تا که دیگه با یک چند سال پیش پسیخولوگ میری که با وای میکن خب انا که بیرم وای کنم بلوک کنم چی خیلی کنیم بلوکش تری میکردم خیلی وزیرش دو دالید کنیم خب باشه خواهر جانم سلام از پاراگوای و علیکم سلام هر خدمت که زن خرمسا ما اونو قبول نمیکنه نه ما گپ در سر این نیست ما به همین عقیده ایم که جنسی کودک از الله وابستگی داره 100% در نصیب من باشه پسر میتیمون نباشه نمیتیره من خود 10 زن گیرن نباشه نمیشه این یک دویم که وقتی مردها مقصد گپ من این بود که وقتی مردها میرون یا زن دیگه میگن که تو زن گناهگار میکنن که تو بچه‌کن نیستی вот в чем проблема میفهمی ما برای چی یارو میفهمونو که همون مردا خیلی زن گرفتنی بهونه نک برای پروستا بگی زنه که بیچاره را در سرش مثال جانا که تو کک بوتا کنی دستای نی تو نیکتایی تو دختر کنی من میرم بچه‌کن میگیرم یعنی هم ناشکری در نعمت الله های هم همون زنه که بیچاره پس دادن هم سیام و این پلانای خودش انجام دادن و این تک تک پلان داشت که زن دیم میگیره با اونو کفتسته بود برای همین من ایره در نظر دارم که مرد خروموسوم ایگریگ داره زن فقط ایکس داره
توش تو قبول میکنه نمیکنه یا شکو کار الله در نصیبشون که باشه پسر میشه که نباشه. من میدونم خروموسوم چیست ماشاءالله یا رد زواس ماشاءالله بهترین ابجون گفتن ها چی گپ جای جای نمی چقچقی وای رفتسته از زندگی ای کار برم خیلی یا دقیقا. السلام علیکم بسیار برایم این برنامه معقول شد. هزار رحمت خواهر اسلامی شما دام سلامت باشین. شما دام رحمت. اپا گپ نداریم گپ زنید مرا دیگه خی کرد در حیات رحمت. سلامت باشین. اپا من حامله دارم همه ما روزم نزدیک اومد است ترسیدم سخت چی کنم نرمالیه ترس نرمالیه اگر فرزند یکم باشه خیلی دیما باشم ده هم باشه همیشه تولد کردن یه چیزی مثال آسان نیست. خب این نرمالیه ترسم به این چیز مثال وای نکنید. لیکن اگر ای حد زیاد یعنی که اوجه ترسی هسته که دیگه شما رو مونده میکنه شما همون گینکولوگتون رو مراجعت کنین. یگام هم خیلی اسپاکایی تلنیویی که برای بگم مثال برای زنها به ضرره. так ма вай мекунам ки лучи ягон хам хеле психологически практико ҳами имена ва нами нафаскашӣ и худаш беҳтарин бигем дору айда ҳам нафаскашӣ дуруст дар ҷои вай хеле изтироба поён мекуна ва ҳам хеле стресса мегира ҳам хеле вай кунед. дар ҳамун кароч телеграм каналам подписат кунед ҳами чизоро ҳамунҷо нависен ман ҳамунҷо партуфтан мегирам ҳамунҷо метавона истифода кунед. эдихтан ба фикрам ака худат вай зани дим гирифтани хай бира биги охи бира биги заноро гунаҳгор нака. аҳа хуш омадед. ман ҳам медонам тоҷики фарғона мошаллоҳ аз фарғона ҳам будиям. мехоҳам зан гирам намеша чӣ бапа пули қалин надорӣ албат не кор кун чанд шуда ози қалин дар тоҷикистон. در تلگرام چی که باشه اینستاگرام ما همینجا دارم موز باش مورم سوالاتون جواب میتم میروز اکنه اوبت یوتیوب ایده. سلام اپا چی با در من چی زیق میشم گیریم میویا تست قرار میکنم خفه میشم همین چیزا رو ما سوالات جواب دادم که مثال ویگر رانی میتونه دپرسی هم خشته همین حوز من افیر خود خود سخرانی میکنم از اولش گوش کنم همونجا توصیه هم دادگیم ده مقصد چند بار جواب ندیم سوالو ویر کنیم. السلام علیکم اپا جان تین چی خوبی سلامتی و کار و بار خوبه شکر خدا. چند سمه کورسون اپا یا بسم هم دارم دودر جون بسم هم دارم دودری خوهری و در برای تجارت اگر که با پسیخولوژی که ما کوچ هم هستم اگر که داخل داشته باشه البته که مثل کوچ با تجاران کار میکنه که ما کوچ هم هستم کراچی. اپا جان سلام علیکم اپا جان من شما رو گفته استم این کجا میکنین هستم که اگر که نمرم در کار باشن پروفیل ما ببینید دتای همه ویدیو هم هسته کراچی یافتنی ما آسونه. من یگانه هم زورا شریفова در اینستاگرام هم هستم در تیک توک هم هستم телеграм да. О, привет, милая, как ты? Милая да пишет. Празанта, милая, бигуам қахрсан мешава ки бечора. Ур милая намегӯи, аз она кера ки намешнос намедони милая мегӯи. ассалому алайкум апачон шумо дарсотон дар куҷо мегузаронед? дар телеграм, дар инстаграм. дар пешони вео навиштагие ки маткаи ин хромосома Y қабул мекуна бароям бояд ман иро гирам. ин баҳонаи ҳамаш. зан чӣ хел мардро дӯст медорад? ҷавоби саволи ман мард ҳастам. зан вақте ки мардро дӯст медорад зан ҳами бигем хеле як меган синаи раҳм аст мисол ҳами чизи бигем заботаву раҳмам хеле мора камин дар ботинмон ҳаст да. вақте ки мисол зан ки дӯст бидорад ама мисол марда ҳеҷ чизе несте ки вая паноҳ карда бутона барое ки занҳо бештар эҳсосоташон кушода гап мезананд. шаър намедорем мо эҳсосотамон мо гап мезанем забота мекуна внимание барош интересния мепурса мақсад вай чӣ кор кардести гап мезана ба вай хуби хулоса ба ҳамон муносибаташ вай мекуна. ғамхорӣ агар ки фарз кардем оилатон боша ки дар оила хаки чиза мебинед мақсад ғамхоритон мекуна
нигоҳ бин тон мекунад. хуб ин чизо. خیلی مقصد میدونید بسیار وقتا ما وقتی محبت یک طرفه میشود ما خودمون رو فریب میکنیم. ما دوست می‌داریم که خیلی ایلوزیا وای کردن ده که مقصد میگیم که بسیار وقت زنها هم خیلی میگن نه وای مرا دوست می‌داره و پروست همون زنش نمیمونش. خیلی میشوه پروست همون زنش وای گنده بعد داره همی یا که وای مرا دوست می‌داره و وای مرده که سیریوز نمیگه یا که مثلا میگه وای زنک مرا دوست می‌داره یا که وای دختر مرا دوست می‌داره ایزوکش خیلی نیست. короче дадумовад накунед дар ҷои дигаро, яъне дар ҷои дигаро фикр накунед. одам вақте ки дӯст бидора, дӯстдорӣ ин амалай. дӯст бидора менависад, дӯст бидора зангат мезанад, мепурсад, ғамхорӣ мекунад, барош интересни. ҳамин як киное ки агар ки шумода маъқул набоша, шумо тамошош намекунед. ҳамун ки мисол маъқултон намешинед, тамошо мекунед. ака хай қадар вай мисоли дуруст нашида, вообще гуфтаестам ки вақте ки ҳамин ягон каса дӯст бидорӣ, вай барои ту пешай ҳама интересние. ёдаш мекунӣ, мепурсиш, да куҷоай? мисол ҳар рӯз кӯшиш мекунӣ ки пурсиш. Хай агар дар ягон ҷои маҳкам тирмада набошӣ, намедонам телефон надорӣ, ё ки ягон таи замин дар 5000 метр кор накардаест ки телефон нест, уш хай майли. Не ки дига дар озодӣ ҳасти телефон дар дастай 24 саат, ҳичи не, я дила, я мучая, я смс-ай роиш мекунӣ. По-любому. барое ки вай дар сарат ҳаст. инам я дӯстдорӣ. барои ҳамин дадум ва накунед вақти шуморо ягон кас намепурса, зангтон намезана, занг мезана кай ки корш биғалта, дар ҷои вай фикр накунед ки ай вай дӯст медора, одами зокаша вай дӯст медора, марда ки серьёз не, дӯстон намедора. ҳарчи тезтар агар ҳамун очкои розовитонро бишканед, зиндагитон хубтар меша. дард накуна, дар аввал камтарак не ки баъд тинҷ меша. ҳеч ка ай аз оне ки моро интихоб намекунанд, моро дӯст намедоранд, ҳеч ка намемирад. бовар кунед. ай ишқ ҳоли кӣ мурдагиай? ҳамин ягон каса мисол бигӯем ки мурда боша. чӣ қадр дӯст дошта боша, баъд дӯсташ надошта бошанд, мурда боша. ман надидам. лайли манӯ чӯ ҳамаш мисол ваё сказки мисол вая. хеле нест. яъне ҳамхе мурда боши, хеле не ки баъзе ҳар меша мисол подростко дӯст медоранд, бахчона мекушанд, вай ҳисоб намешава. уже вай психологически проблемошуна. ҳамин имена мурда боша, дӯстдорӣ ва азиқӣ. Не? барои ин вақте ки амал намекунанд тарафтон, бибинед. ина рост мега апаҷон, шавҳари манам хеле аст, медонад ки ман ширинат саҳар нам ширино мехӯрам. вот и хеле бисёра, хеле мисол ҳаста ки ҳам занҳо ягон намуд шоколада дӯст медоранд, ҳамун шавҳар ки магазин медрояд, ҳама чира гира, ҳатман ҳамун дар ёдаш мисол мезана ки ҳамун мисол оилаи ман мера нағз мебинад. барои ҳамин ҳамин қазиқӣ мекунам ки барои кӯдакдонаш сан гуфта дар дилам тарс дорум, яки дига ҳомиладор нашавам гуфта, ягон тавсия тиҳем ки дар азиқаам фикрҳо сарам дур шава апаҷон, ба вай биёен машварат биёен, и травматона кор кунем хоҳарҷон. чиқиртарда ин ҳоли ма гум хай зиқ нашавен, шумо зиқитон бас намешава куне. хай максимум минимум ҳамун телеграм канали бепуломда хай пайваст шен, ҳамунҷо да практикаҳо ҳамун хе ваё ҳастай, метавонед истифода кунед. ман ҳастам дар телеграм канали шумо апаҷон. хеле хуб. худованд соҳиби фарзанд. ҳамин як кас привет, хай привет охисалом апаҷон. чаро шавҳарам ба ман аҳамият намедиҳад вақте ман сухан мекунам, ӯ хомӯш мешунад ё сар меҷунбонам. масалан ба ӯ фарқ надорад ман рӯзамро ба фарзандонам чӣ тавр гузарондам. дар ҳамин вай ҳамхели вай дар ман ҷавоб додам хоҳарҷон. ҳамин пештар агар бибинед ҳамхели саволда примерно ман мисол вай додам. хакире мегӯянд ки хаб мешина сар меҷунбонанд. мисол баъзе мардум умая ҳамхели вайшон характершон камгапанд. мисол гапи бисёрро дӯст намедоранд. шояд ки ҳамхели типаж боша ки мисол гапи бисёрро дӯст намедорад. хуб ё ки муносибатотон иққадар гарму самимӣ нестай. барои ҳамин масалан барош интерес нестай ки шумо чӣ хели рӯз гузарондани ё ки не. акиҷа роҳи ҳал вай кардан дар кор. чӣ хел ҳамин муносибатҳоро меша дубора вастанавид кард, меша дубора мисол ишқу муҳаббата вастанавид кард. ба хотире ки бисёр вақт вақте мисол фарзандон мешаванд ку ҳам падару модаро полнида ҳамин роли падару модар медроянд, роли ки то што ино зану шӯанд, ино ҳамаш дуюм дараҷаву сеюм дараҷа мешавад.
мисол гӯем ки ҳамин отношенияи бистаришон ҳам парасписанию ҳам хеле мисол вай мешавад. Пурра ҳам мегӯем ки модарану келинанам хел ваёда. Барои ҳамин болои и хеле неста ки инами мисол мо ҳамин гирифтем, агар дӯст доштам гирифта бошем, ина мо мисол дӯст доштем гирифтем, ҳамин ишқу муҳаббат аки мо чиз всю жизнь мебарем то рӯзи мурданмона мо ҳам хе якдигарро дӯст медорем. Не. Чӣ қадар шумо худтон медонед ки дӯст дошта гирифтагиан ҷудо шудагиан, дӯст дошта гирифтагиан бо мардак рафта замдим гирифтагиан, маъшуқа дори хелиё пур ман мисол кор мекунам қади заnon ман медонам. Яъне и хеле нест ки ҳамин ишқу муҳаббат аки тамоман печат зада шуд то охири умр мерава. Не. Вай болош кор мехоҳад. мефаҳмед? Болои робитаҳо кор кардан дар кора. Чӣ хеле ки мисол ҳамин мактаб наравӣ, дониш намегирӣ, барои любой кор, пул кор кардан мери кор мекунӣ, ҳамин муносибатҳоро ҳам бихоҳем ки ҳамеша гарми самимӣ боша, ва якдигарта дӯст бидорен, ишқи муҳаббат боша, дӯстӣ боша байнтон, интересни бошен барои якдигартон, бояд ки кор кунед. Ва бештари вақт вақте занҳо шурӯъ мекунанд кор кардан, ҳамун вай муҳити хона дига мешавад. Ман ин чиза худам чун қади занҳо зиёд кор мекунам медонам. Барои ки як мардои мо дар ҷомеа камтарак хеле гуфтам ку як эҳсосоташона нишона метиҳанд, хеле маҳкаман, боли мисол бисёр чизор мегӯянд, это не по-мужское, и вай марди нест. Мисол бо тарсои зан калом мегӯяндшон и чиз ҳаст дар сарошон. Ҳамин ҳисоб вай бисёр вақте ки занако шурӯъ мекунанд кора болои худшон, мардакошон ҳам тағйир мекунанд. Барои ҳамин тавсия метавонам биёед вай ман клуби занона. Аҳа. Саломат бошем, саломат бошем. Чизае ман пинҳон медорад хай? Шояд бисёр азар. Саволи ман дар бораи тиҷорат. Алҳамдулилло ман тиҷорат дорам, бисёр хуб аст. Тиҷоратам фоида хуб аст. Намедонам барои чӣ бошад. Доим худамро зиқ ҳис мекунам. Нигоҳ кунед, акаен мисол шумо додарен, ҳамин ҳолати шумо чанд вақт шудагиае. Агар шумо як чанд сол бе ҳамин отпуска кор карда бошен, бисёр рақам хеле мешава, ки мо иҷозат наметиҳем ки отпускаи хеле чиз хуб бе ҳамин танаффус мисол кор карда бошен, и ҳолати шумо ки дига табиияе, вигарани мегӯянд. Уже бигем ӯ ҳолати дарунии шумо аз чанд қа пул меоварданигии тиҷорати шумо уже вобастагӣ нест. Шумо да як конкретни вай дар кор, истироҳат дар кор, табобат шояд дар кор боша шумо да ягон ман намедонам санатория, ягон хулоса барои худтонам я бояд ки як режима дуруст кунед. Ё ки диём вақте ки мисол ҳамин мардо бисёр ҳамин соҳибои бигем ки вай тиҷорат мекардагиён, мисол ҳамин тоҷиро ҳамун вес бигем ҳамун ваи коршон худшона бошанд, бизнес нол, худшон мисол бошанд, бизнес мерава. Яъне ки беҳад масъулиятшон зиёда. ҳамун бигем фурӯшандаам доранд мераванд, ба ҷои фурӯшандаам кор мекунанд, ба ҷои бухгалтерам кор мекунанд, ба ҷои ҳама мисол кор мекунанд. Яъне беҳад масъулияти зиёд доранд. Ва қуввати шумо мардо хеле безграничный нестай, хеле беҳад канор нестай, ки шумо қувват дошта бошен як умр биравад. Не. Барои ҳамин нигоҳ кунед ки дар куҷо аз ҳад зиёд шумо вай мегирен, болои худтон масъулияти зиёд мегирен. хуб и бошад системаи мисол бизнестон да ира дуруст мекунед. Ва агар ки бе отпуска чанд қашид кор кардастед, ана мирам бояд ки дуруст кунед. Ва аҷаб нест ки шумо нишонаи аввали вай бошад, депрессия бошад. Агар шумо русиро донед, вай дар инстаграми ман ҳам хеле актуалнида ҳаст вай папкаи депрессия, намуҷода ман тест депрессия мондагиам. Аму теста гузарен, бахай бо даму личкам ба аму скриншот кунед, рӯй кунед, ба мегум давше бо чӣ кор кунед. Даму инстаграм. Хоб инстаграм там Зуҳро Шариповара равоншинос, клинический психолог. Хоб, салому алейкум апаҷон. Барои чӣ як хел занҳо аз алоқаи ҷинсӣ лаззат намебаранд? Илтимос аз ҷиҳати духтурӣ гап занед. Ман и беҳад ман вай бисёр дорам, хеле роликҳо шумо шояд нав бошед дар канали ман. Барое ки мисол я саат 4 минут гап занем. Барои он ки нигоҳ кунед, як чандта вай сабабҳо дорад ки занҳо бигем ба ҳамин оргазм намерасанд. Вообще ҳис надоранд, ҳамин ранги кунда мегӯянд мисол мардошон. Хоб, якум, агар ки ягон хел беморӣ дошта бошад амзан, мисол бемориҳои ҳамин узвҳои занҳонааш маткаш, ягон миёма бошад, киста бошад, хулоса ягон че бошад ки вақте ҳамо алоқаи ҷинсӣ дард мекунад ва ҳамин дасташ ассоатсия шудагие ки ҳамин наздикӣ баробар аст ба дард. Яъне ки наздикӣ баробар ба лаззат нест, наздикӣ баробар ба дард. Барои ки вай
оргазм дар сарай. ӯ бигем вай поён димдараҷаи аввал ай сар шуруъ мешавад. Хуб ай мағзи сар ай фикр. Вақте ки агар дар сари зан ҳам хеле бошад ки наздикӣ ин баробар аст ба вай ба дард, вай аввал мегрезад, баъд вақте ки ҳам агар наздикӣ кард ҳам хеле ели какча меқапад ки ҳам марда коршо будкунад истар. Хуб, яъне ки масъалаҳои бигем физиологическӣ. Бахай бо метавона масъалаҳои психологическӣ бошад, агар дар депрессия бошад, агар вигарани бошад, агар ягон касалиҳои рӯҳӣ равонӣ дошта бошад мисол, и хелеам метавона вай кунад нида лаззат гуфтиу гапо ӯ вақт. Гар налли нарушенӣ бошад, агар ки ҳомиладор бошад ё ки нидавна таваллуд кардагӣ бошад, дар ин ҳолатам ҳам хеле мешавад кори ҳам гормонош номунтазам мешавад. Як муддат хоҳишҳои ҳамин бигем алоқаи ҷинсӣ кардану ба оргазм расидан ҳам хел чизош гум мешавад. Ин хай бовастанавид мешавад. Баъд бо чорум, агар ки муносибатҳои хубу самимӣ қати шавҳар надошта бошад, яъне агар ки вай бошад хиёнат бошад, бехиёнатам муносибатҳошон агар ки хубу самимӣ набошад, ҳаминам мисол вай мешавад. Баъд панҷум, хеле зиёда хаме аз чандташ мегӯм. Баъд панҷум, мардо сару сема мекунанд. Яъне мардҳоро худованд организмшон ҳам хел сохтагие ки ҳамин наздик шидан, занан аллакай тайёранд. Ҳатто наздик нашаванд, бибинанд ҳамин образи мехостагишона тайёр мешаванд мардҳо. Лекин занҳои хеле нестанд. Занҳо барое ки тайёр шавад организмшон вақт дар коранд. خب و مردا حساب موندن، حسابی که شاید نمیدونن اخلاش بسیار چندین سال زندگی میکنه، ارگانیسم زنش نمیدونه که کجاش وای لذت میبره، کجاش قپم لذت میبره، کجاش قپم لذت مثلا گم میشه، نمیدونن همین چیزا رو، نمیآموزن بدن مثلا همسرشون و سر و سیما میکنن. مثلا که هم تسترک وای کنه کار خمو مثلا بود شوه، زن اسپید نمیکنه کاروچی، زن تو تیار میشه وقت میبره و مرد سر و سیما میکنه. بعد خیلی میشود که بسیار وقتا هم خیلی گویم در و ما هم خیلی یک فکری هم خیلی و یکی که بوده که همی من بسیار حتی پست هم نوشتم قرم کردنیده اون اگه وقت ما دارم تیمه که گپ زنم، من سکسولوگم هستم، ما دارم تیمه که گپ زنم و میگن که تو زنکای جامعه رو ویران میکنی، ارگازم برای زنکای تاجیک نیست. بعد وایده یه چیزی خنده‌دار و یعنی که بوده که برای زنای تاجیک نباشه، که هم خیلی در سر بسیار مردا هست که بوده این برای زن در کار نیست، به اینم میره و زندگیش مثال و حرکت نمیکنن که همزانه تیار کنن برسانن به همون چیز، برای که واژه نیست براشون. لیکن من میگم که اگر که همین زنای شما دوگ ارگازم نگرفتگی باشن، همیشه زنکای ندوالنیان، غرغریان، عصبیان، قطعیاتون جنگ میکنن. برای همین اگر کدومید که مردم همینجا هستین، همین زناتون قطعا بسیار جنگ میکنن، غرغر میکنن، پریدیرات میکنن، تلفناتون بسیار میکنن، سرتون رو ویران میکنن، کو ببینین همین جهت زندگیتون چه خیلی، برای که این چیز یعنی هم خیلی اگر که همین زن به همین چیز که نرسه نداشته باشه دوگا ها تو قد میکنه. لیکن انا می اجازه بگم که پسیکولوژیست که هم خیلی وایش سرش ویران میشه. خب برای هم سر و سیما نکنید. بعد با دیگه یکی از پریچیناش گیگینا، مثلا بسیار مردو نوس میکشن با هم دای نوس، مثلا بوی نوس میکردگیشون میبیان. زن مردم بورا بسیارتر احساس میکنن. خوب مثلا سیگار میکشن، عرق میخورن، نمیشونن خچونا. خلاصه یه سری همین گیگینا رو بگیم دندوناشون نمیشونن. یه سری مثلا بویهای غلیظ هم خیلی چیز دیل همون زنه مثلا وای میکنه. من همیدم پست نوشتگی بدم و فکر میکنم تم نمونده باشه که من میره نگفته باشم. در زیر همون خیلی زنه کناشتن. اپا جون نگو از صبح نوس ای همین نوس هم مثلا زنای بیچاره وایان. برای همین کسی که نوس میکشن پیش همون نزدیک شدن اقلا دندوناتون شوین به حال اون زنکای بیچاره هم راه کنه خلاصه. بیاید یک سوال دو سوال دیگر ایجا جواب میاد تا دیگه ای وای ای اینستاگرام با جنب باز کنیم برای کجا یک ساعت 10 مینوت سویتا تو نکشتین داره سویتا خوب کی باشد. فرزند من 6 ساله یک مدت دستاش دوی مومی شد به حد بسیار پیش از خوراکخوری یگان چی خوردنی شود از داشته میرد ناگاه یگان جا به رسد ایسا رفته میشد. نیروپتولوژ گفت که این بیماری است اوکر، بله اگر که از زیاد کی باشد اگه خیلی حالی به فکر می سرشوی شد برای که کسی که اوکر باشه وای خیلی با درجه میشون که همون دستور به همون جراحت میرسوننده. برای همین وای در کار اسپکه یتلنی در کار بی اولش سر کنیم. ما که پسیکولوگم که مسترس دارونه اول بود هوای خونه را نگاه کنین. قطعی شوهرتان چه خیلی مناسبت ها
кӯдак внимание достаточно мегирад ё не? Мекунеш внимание, яъне ки бо агар додари майда дошта боша, худаш калон дошта боша, ба ҳамин кӯдак чанқа мисол шумо вай мекунед, барое ки бисёр вақт як сари бигем ҳамин поведениёи кӯдакҳо барои ҷалб кардани вниманияи модарошон, мисол ҳам родителошонай, падару модарошонай. хуб, агар ҳаминро дуруст кунӣ, ҳамун чизошон гум мешавад, ҳатто бе дору. Барои ҳамин аввал инро нигоҳ кунед ки шумо қад шавҳартон чӣ хела муносибат, ҷангу ҷанҷолу ҳақорати хел чиз доду вояй, яъне боду ҳавои хона чӣ хела оромай, истиробай чӣ хела. خب بعد внимание بعد сеюм меша ҳоли акавози иқа сахт шидагӣ нестай вай меша ба ҳама ягон чизои успокоительни вай меша соз меша. шуморо гӯш мекунам, нерӯ мегирам. ман хурсандам ки метавонам барои шумо як кӯмаки хама метавонам. салом алейкум апаҷон, модарам ба шавҳараш қайрӣ аст, чӣ кор кунам мошчӣ шавам? Шумо дар чӣ дар кори масъала? Шумо модар димшен? Ман намедонам. Бояд ки яка таълим тарбияш диҳем ки қайрӣ кардан хуб нест. Ана бояд яка перевоспитаташ кунен, очаш яка натавонист қати очаш қайрӣ кард шумо. Ин масъалаҳои байни модару писарай. Лучше лезет накунед. Агар иққа вақт зиёд доред, болои худтон кор кунед, болои муносибатҳо қати шавҳартон кор кунед. шумо мехоҳем ки ба оне ки бигирен вай қати очаш ошти бидоронен, яъне чӣ шава шуморо таъриф кунанд, чӣ потребност дорен шумо, ҳамин чиз шуморо чӣ метия, ҳамин любой коре ки каданед бесен фикр кунед ки ҳамин чиз шуморо чӣ метия, чӣ потребност шумо амира мехоҳем ки маҳкам кунед. И хеле просто нест ку мехоҳем бигӯям ки о чӣ келини хубай, ё ки шавҳартон бигӯяд хайрият ки занаҷон мара қати очам ошти кунондӣ, ё ки ман намедонам чӣ мехоҳед шумо дар ҳамин кора кардан. Албатта ки просто нест, албатта ки просто нест. Барои ҳамин лучше хоҳаҷон зиндагии худтонро вай кунед. Вай масъалаҳои оилаи ваёда лучше дахолат накунед. Ман як ду савол дига инстаграм ҷавоб метиҳам касое ки истодаам. хуб, як савол апа, духтаре ё писаре ки тағйири ҷинсият биёд, бале, албатта ки тағйири ҷинсият просто хеле нест ку хай якумаш ки яка ира ногуфта намемонем ки дар ҷиҳати ислом мисоли чиз дуруст нест, маън аст ҳатто гӯем. хуб, дуюм ки ака биё тарафи психологическиша мегирем, тарафи вайша, тарафи гормоналниша. аввал тарафи гормоналниша бигирем, баъд ма психологическиам бо мегӯм. Барое ки бисёриҳо фикр мекунанд ки ҳам гормон бихӯрем соз меша, психологически баъд бисёриш даст ба худкушӣ мезананд, оянда хеле мисол ҳолатҳои вай мешавад, тим более дар ҷомеаи мо. тарафи гормоналниша нигоҳ кунем ки вақте ки мисол духтар мехоҳад хача писар кунад, ё писар мехоҳад хача духтар кунад, ва ё гормон хӯрда меистанд. Агар ва ё гормон нахӯранд, ҳамун риш фаш ҳама меброяд, агар ки мисол писар хача духтар кардаиста бошада, ва ҳамун меброяд, ҳамун овози грубӣ, ҳамун ваёшон ҳаст, як сари ҳамун мужской ваёшон ҳаст. Вақте ки ваё агар ҳар мисол гормон ки мехӯранд, овозшон боли мени камтар нарм мешавад, мисол ҳамун риши хели ваёшон мисол намеброяд боли мени, бигем ҳамин ваи ҳамин падобии зан мешаванд, да гӯем. Ака зан албатта ки мисол пурра намешаванд, хел мешаванд. хуб, ва ин гормон вақте ки ваё мисол мехӯранд, постоянно эстроген мисол мехӯранд. Эстроген женский гормон ая, мисол ваё вақте ки ҳамин постоянно ки ира ки хӯрдан, и хеле гормон нест ки ҳам хеле таъсирш просто бигзара. И хеле бисёриёро ҳама бибинед трансвеститора ва ё ҳамаш қариб дарди сар доранд, давлени доранд. Барое ки вай ҳамун таблеткҳо таъсир мекунанд, бисёриш мисол мигрен мешаванд. Яъне ки аз ҷиҳати гӯем ки ваи дар ҳамаи организмошон беҳад таъсир калон мерасонад. Ва албатта ки гормон мисол кори бигем ки печени хечило даван ҷигарда мисол таъсир мекунад. Аз ҷиҳати психологиш гирем. дар ҷомеаи мо чун хел чизоро бигем ки мавриди қабул нест, и хеле одамо намеёванд ҷошонро дар ҷомеа. Ё ҳамеша таҳти бигем ҳам хеле игнор, ёро как як одам қабул намекунанд. Барое ки ҳастанд ку ҳам чандта дар инстаграм гоҳ-гоҳ меброянд. Ман просто как специалист медонам, ҳам хеле мебинам. Комментариёшонро мебинаму рафторои худошонро мебинам. Дарк яъне мисол чӣ хел вай мекунанд. Яъне инҳоро дар ҷомеа адабият намекунанд. қабулшон ки надоранд, ҳамин ҳисоб инҳоро хеле мушкил мешавад. Дӯст ёфтанда инҳоро хеле мушкил мешавад, ҳатто бигем ки хонаводаҳошон айён мекунанд. Хулоса ин роҳи осон нест.
беҳад роҳи қинай. барои ҳамин ин мисол гендер дисфория бошед, касе агар ин саволо додагӣ ҳамин дар дарунтон ҳис мекунед ки шумо занед, мард худтон ҳис мекунед ё мардед худтон зан ҳис мекунед, саросима нашавед. Бисёр вақт ин просто детски травмаотона. бисёри вақт ира мешавад просто қати сексолог, психолог кор кунед, ҳамин гендер дисфория мисол ҳамқи чизо мешавад ки спокойно ҳамин чизоша минимизировать кунед ё ки полни вай шавед. Барои ҳамин саросимаи сразу мисол вай кардан нашавед. хуб, барои ки осон намешавад. И якам тарак ваёшама гуфтумтона ки негативни чӣ шумода таъсир мекунад. Да, ҳамин одамое ки хеле мисол план дорем. Барои ки мада зиёд менависам даличкам. Не ки як вая да, як чиза ман худам аҳамият додум, вақте ки бачаҳое ки ҳам хеле масъала доранд ку беҳад бачаҳои хеле баадаби, хеле гап мезананд, апаҷон, хеле лекин вақти духтаро хеле проблема доранд ку ганда хеле вай мешаванд, хеле агрессивни беҳад. Ман мисол хеле ҷавобшон метиҳам, хеле сразу да ҳақорат мегзаранд, сразу хеле грубит мекунанд. Ман худам мисол хеле шок мешавам, хак ман мефаҳмам шона бо аввал худам да мисол хайрон мешидам ки мақсад чӣ ба ин хел мисол. Не ки бачаҳои вақти хеле мушкил доранд менависанд, ман ҳатто хелорам консултировать мекунам да дар терапия ҳастанд. Вай бачаҳо хеле бачаҳои ваянд, не ки духтаро ганда агрессивнианд. Духтарое ки мисол ҳам хеле вай доранд, дисфория дорошанд. Бароям грубигӣ накунен. Мада бинависен агар грубигӣ кунед, ҷавоби саволтон ҷавоб наметам. салом, ман қати шавҳарам ҷанг кардагем, ҳозир сол шидам, кӯдакон псих шуданд. Чӣ кор кунем ки ором шаванд? Детский психолог ҳатман детский психологи офлайн. Ҳатман детский психолог бошад, бо ҳастанд яхе ба ном психолого қати кӯдакон кор мекунанд. Ман чанд каса мисол вай кардам, набарен хеле одамо да. Ҳатман бибинен детский психолог боша, дипломоро бинен, пурсен охир чӣ ба шумо пул метиҳен, бояд пурсен дипломоро. Хуб, детский психологи дипломированӣ боша, кабинет дошта боша, дар кабинетш бояд ки хеле игротерапия воре, ягон хе писоку, игрушкаву, там аквариуму, ин хеле чизо боша, расм бикаша, яъне қати кӯдак бишина 1 саат, хеле расм бикаша ва қати кӯдак кор куна. Минимум 5 та 10 та алам хеб бояд кӯдакотонро бибарен, агар ки воқеан баротон муҳиме ки ояндашон хуб шавад. Баъд муносибатотон қати шавҳар соз кунед ки дига хеле нашава охир ба кӯдакоро псих мекунед. Ассалому алайкум. Салом, хай биё ҷамъбаст кунем мардум. Ман бо Инстаграм ман шумода мебурам худо хоҳад, ҳамин пагои дигай ба мо мебурам, бо полни саволои шуморо ҷавоб метам. Хай ки шумо да худо додагӣ, бо ман шумода вай мемонам, акошка мемонам. Ана шумо акошкада савол метиҳен. Дасторис шумода и ютуб бечора ҳечи вай надорам. бейнами апашкарая ҷавоб диҳам. Ман нафаҳмидам ки шавҳарам зани духтар гирифтааст. Ман 6 кӯдак дорам. Ман мутаассифам ки шумо ба ин ҳолат рӯбарӯ шудем, хоҳарҷон. Лекин акун қабули ҳамин масъала шуморо кӯмак мекунад ки тезтар зиндагитона ранги пешна намеша, уже тағйир мекунад. Ира бояд қабул кунед ва қабул кунед ки аллакай шумо ду кас нестен, се касе, шавҳари шумо як каси дигарам дорад. барои инкори ҳамин чиз бисёр занҳо ҳам хеле асабошон хароб меша, ҳатто ҳамин дастаи стресс ҳам хеле бисёр касал мешан. аз ҳисоби ки қабул намекунанд ки ҳамин шавҳарашон зан дорад. яъне ранги ҳам кӯдакое ки меги магазин мерава қатид ба мега ягон чӣ бихар, меги оли хонада ҳаста ба метам ё ки пулум камай намехарам, ба мешинад аз ҳамин почоша меша ки гира мекунад, не бихар. Бисёр занҳо анам хеле рафтор мекунанд вақте ки дучори хиёнат мешаванд ё ки мебинанд ки ягон зани дим ё ки маъшуқа ягон чӣ аст, инкор да сар мекунанд. Да не, вай бояд намекард. Ман аз чӣ кам будам ки вай кард. Гап дар сари ин ки айби шумо, ман намегӯям ки яхел вақт на самом деле айби занакон мешавад. 100% ки мисол худтон тела метиҳен, шавҳаротонро мераванд мегиранд. ба хотири омодар шудагин ё вешна ғирғир мекунен, худтона запускат кардагин, мақсад безеб мегарден, ифлос дам хона мисол либосои ҳамун авқоткунитон қати медурен, хов мерен. мақсад шавҳартон ягон бисёр мада менависанд дар личкам, да, ягон чӣ пешниҳодтон мекунад, дар бистар ягон чиро пробовать кунед, ягон позаи нав, ягон вай наве, не мегӯем тай не, хеле бисёр вақт шавҳаротон қати мисол ҷогоҳотонро ҷудо мекунен, кӯдакоро дар байни вайтон мегирен.
در кроватихтон байни қати бисо ҳамин шавҳар мегрезен. хуб, яъне аз сари потребностҳои мардоро намекунен. На самом деле меран мардотон зан мегиран. ҳақ доранд ва ё мисол потребност доранд. хуб, лекин бисёр вақт меша ки занҳо абсолютно ягон хивай нест. дар ҳамун якум ҳолат чам ман хиёната бо ҳамун масъулиятш дар гардани хиёнаткорай. Вай агаре хеле боша бояд бишина қати занаш суҳбат кана, ин масъаларо ҳал кана. бифаҳмона ки агарам нашид ба мисол мекуна. лекин все равно бигем ки вай лекин баъзе ҳолат мешавад ки мисол мардо вай занои хубанд, мисол ҳама чизшон окей, бухай мисол мардо мераванд мегиранд. барои ҳамин шумо да 6 фарзанд дорем, ман медонам ки беҳад аламтон зиёдае. хуб, барои ки шумо албатта ки хизмати падару модарша кардагин, 6 фарзанд таваллуд кардагин, солҳои зиёд зиндагӣ кардагин, и дард ба осонӣ намерава. бояд ки чиза шумо қабул кунед ва болои худтон бояд кор кунед. хоҳарҷон, ман хеле тавсия метам ки як бори машварати ман ҳатман биёен ки штоби вай ку зан гирифтай, вай вақтиш хушай, вай мисол ҳози любовь, зани нав, энергия, мисол бабочки в животе, уҷа ҳама чи окей, мисол бистар, рангоранг, ҳама чи 100%. лекин шумо хоҳарҷон вай мешинда ай фикра ки ай рашка хутона дурун ба дурун мехӯред ва ҳамин чиз мисол тасдиқ шудагие дар ҳамин илм ки одамҳое ки ба бемории саратон гирифтор мешаванд, рак, ҳамуно 1 сол 2 сол пешаш ягон стресси калон дар зиндагишон мегзаронанд ва баъд ҳамин 2 сол 3 сол 1 сол мегзара ба ҳамин касалӣ дучор мешаванд бештараш. хуб, ҳамин одамоем ки ба ҳамин хеле касалиҳо гирифторанд, нигоҳ кунед зиндагиҳошонда албатта ки ягон проблеми калон гузарондагианд. барои ҳамин муҳим ака ҳоли саломатии шумае. шумо мисол фарзандои шумо як модар доранд, шавҳартон 2 занам дошта бошад, лекин фарзандои шумо як модар доранд. барои ҳамин шумо бояд ки ҳоли сахт хутон аҳамиятен, бояд ки сахт ай пишти хутон шавед, саломатии хутонро нигоҳ кунед, рӯи хутон кор кунед. ҷангу ҷанҷол дар ин ҳолат бефоидаe ва на барои шумо да вай мебирад, зарар мебирад. хуб ки бошад, дӯстои азиз, ташаккури зиёд. 1 соат 22 минут гап задем имрӯз. умедворам мардуми ютуб даволниянд, хеле мехостанд вай кунанд, хеле хоҳиш доштанд. барои ҳамин хай бо кӯшиш мекунам ки иншоалло бо тез бибурам прямой эфир ки як фоидаи ман барои шумо ҳам бираса. бибинед дар ҳамин профилам вай ҳаст барои ютуб, вай силкои телеграм канали бепул ки дар онҷо вай ё зиёд аст, тамринҳо зиёд аст, савол ҷавоб мешавад, ягон темаро ман мепартом дар онҷо, прямой эфир ман онҷо мегзаронам. хай инстаграмам ки дар он профил ҳаст, мисол медонед, дабавид шавен. заное ки мисол вай мекунед, мехоҳен биёен марҳамат дар клуби ман аъзо шавен, барои ки аз 1 январ клуб нархш қимат мешавад. хуб, дар он клуби занона мисол вай акама клуб мегӯм, вай ҳам каналай дар телеграму дар инстаграм, дар онҷа прямой эфир мешавад ҳафтада як бор, 2 бор савол ҷавоб дорем. ҳамаи темои ки 18+ ки дар инҷа гуфта намешавад дар онҷа суҳбат мешавад. ҳамаи ҳамин темаҳои даркорӣ барои як зан дар ҳамун вай ҳаст, дар ҳамун канал ҳаст. дар онҷа суҳбат мекунанд, дастгирӣ аст. хулоса марҳамат, ина биёед дар канал. барои мардо канал вай надорам, фақат машварати шахсӣ бо бепул нест. барои ҳамин ирам рашват бигирем. хуб, хай биёед ҷамъбаст мекунем. ба ҳаматон шабои хуша орзумандам.